आम यात्रा आपण माने देखुचंती नाटक परीक्षा संलाप एवं उपस्थापन आरजे नलिनी। हेला हेला माँ, भगवान तोर मंगल करंतु रे माँ। हाँ, चाटा से टेबुल ऊपर रखिदे रे माँ। अरे माँ, सकाल सकाल मो मुहटा को सेमिति चाहिचु कौन? किछि कहबो? मो जानिछि रे माँ, तू मुह खोली किछि न कहिले बे मु तो मन कथा ठीक बुझी पारुछि। काहेकि ना मु बा बुढ़ा बरगछ। माँ, काली राति रे तो स्वामी फेरिनी, एई कथा कहबो तो? व्यस्त हबार किछि नाही रे माँ। मु काली राति रे ताकू गेट भितरे पशिबाकू देलिनी, काहेकि ना से पुणी निशा टळटळ हेई आसीथिला। बापा, एई तो कहू कहू महाशय आसी पहुंची गले। कौन हैला? किछि कहनु जे? तमे जहा सब करूछ किछि ठीक करू न बापा। काली रातिटा बोली मु तुमको किछि कहिली नै। एबे तो राति नाही, पूरा सकाळ, पूरा फर्चा। एबे कहनु एमिति से को कथा कि राति रे न कही सकाळे कही हबो? तमे गोटे चरित्रहीन, लंपट, अमनिष। आउ तू जणे महापुरुष, पूर्ण मनीष। एया तो छी छी छी, तमे एते तळकू खसी जीव मु केबे भी विश्वास करि नथिली। तुमको बापा डाकिबाकू मते घृणा लागुचे। आ गोटे कोन डाकुनु जोटा तते ठीक लागिबो। ठीक भूल र अंक कसिबाकू मु तम पाखकू आसेनी। आसीछि मो परिवार को नहीं, मो सब दिन पई तमठू अलगा ही जीवा पई, ए घर छाड़ी चली जीवा पई। जानिछि काहेकि ना मु तोर प्रत्येक काम रे तो रास्ता रे कंटाटी हेउछि ना, सेइथि पई अलगा ही जा। किंतु तू एका अलगा हबो, ये परिवार रो जे कुलबधू ताको रेई कि नुहे। काहेकि ना तार बापा और माँ तते देखी ए घर को ताको बहु करी पठेई नथिले। से देइचंती ए राय बहादुर परिवार रो आभिजात्य, खानदान और सम्मान को देखी। जदि तोर इच्छा ताहले सबु दिन पई ए घर छाड़ी तू चली जा, मोर कौनसी आपत्ति नहीं। हाँ जीवी, किंतु मो स्त्री को साथी रे नहीं की जीवी। थरे कही कि देख, मते न पचारी मो बहु ये घरु पाद काढ़ी की केबे भी जीवनी। ताहले ताहले मते कोन बुझी नबको पड़िबो जे ए घर भितरे रहुथिबा से बहु जनक बहु नुहे, जणे चरित्रहीन। औ तमे तमे जणे चरित्रहीन अविनाश। रागरे विष टिके खाईदेले ए देह को जेतिकी कष्ट हुए ना, ताठू बेसी कष्ट लागुची तो मुहरु एमिति कथा सब सुनी। तू कौन सत्य अविनाश एते तलकू खसी जाइचु? ए मु परा तो बापा, पुणी ए दुनिया रे एमिति सेमिति बापा नुहरे गोटे आभिजात्य, खानदान, सम्मान परिवार रो मेरी खुंटा। आज तू मते एते बड़ कथाटे कहीदेलु, कौन पाइलु? अरे तो जीवन रे तू केते पुण्यता अर्जन कलु। ठीक अच्छे, आज सब दिन लगी मु ए घर छाड़ी चली जाऊची। तोर से पदिए कथारे अविनाश आउ फेरिबिनी। तो पाखरे मु शपथ करुछि, किंतु ये घर गला बेले
ଏଇ ତ ମାର ଫଟୋଟାକୁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛି ଅବିନାଶ। ତୁ ମନା କରିବୁନି। ଆଜିଠୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ମୋ ଘରର ଛାତ ହବ। ଗଛର ଦେହକୁ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାବି ସେଇଥିରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବି ତ ମାର ଫଟୋ। ମେଘ ବରଷା ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବି କୋଉ ଷ୍ଟେସନରେ କି କୋଉ କେବିନ ତଳେ। ହେଲେ ଆଉ ଆସିବିନି ଏ ଘରକୁ। ବିତିଗଲାଣି ଅନେକ ବର୍ଷ। ସେଦିନ ପୁଅର ପଦିଏ କଥାରେ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଛି ଯେ ଆଉ ଫେରିନି। ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହାର। ବାବୁରେ, ଏକା ଆସିଛ, ଦିନେ ପୁଣି ଏକା ଏକା ଚାଲିଯିବ। ବାବାରେ ଦୁନିଆ, ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବୁଛି ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପର ହେଇଯାଉଛି କେମିତି? କେବଳ ଟିକିଏ ଲୋଭ, ପାପ ଆଉ ମୋହରେ ନା। ନିଜ ପୁଅଟା ସିନା ତା ବାପାକୁ ଭାବିଲାନି, ହେଲେ ଘରର ବୋହୂଟା ଯାହାକୁ ଏ ମନ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, କୁଳବଧୂ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେ ବି ତା ମନରେ ଏ ବୁଢ଼ା କଥାଟାକୁ ଟିକିଏ ବି ଭାବିଲାନି। ହଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କାହାର। ସୁଖ ଦୁଃଖର ଜୀବନ ଭିତରେ ଏ ଜୀବନ କେବେ ଖରାରେ, କେବେ ଛାଇରେ। କିନ୍ତୁ ହେ ଈଶ୍ୱର, ତମେ କୁହ, ଆଜି ମତେ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛ? ସେଥିପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଫଳ? ନାଇଁ, ଏ ଜନ୍ମରେ ତମ ପାଖରେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଶ୍ରୋତା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆମ ଯାତ୍ରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲକିଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତନ୍ତୁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣ ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜର ନାମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ଏବଂ ନିଜର ପିନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ଡାକ ଯୋଗେ ପାଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ନାଟକର ଆରମ୍ଭରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଯାତ୍ରା, 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 ଆମ